আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট করব। तो चलिए शुरू करते हैं। নিচতলা ভাড়াটিয়া হালি এমন করে কে? আধা ঘন্টা সময় দেন, 9 মাসের জন্য ছুটি দেই। দাম কত এখানে বলেন, চিপাই যেতে পারবো না। যাকে দিও না, পড়ে যাবে। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।